தேவன் சரணம் ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமி சுவாமி அப்பா ஐயப்பா சரணம் அப்பா ஐயப்பா சரணம் அப்பா ஐயப்பா சுவாமி ஐயப்போ சுவாமி ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமி சுவாமி அப்பா ஐயப்பா சரணம் அப்பா ஐயப்பா சுவாமி ஐயப்போ சுவாமி அப்பா ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா 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 ദർശനത്തിനെത്തിയ അംബിക ഗീത എന്നീ മാളികപ്പുറങ്ങളെ കാത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്വാമി ആയുർവേദ കോളേജിന് സമീപത്തായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അംബിക ഗീത എന്നീ മാളികപ്പുറങ്ങൾ സന്നിധാനത്തെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദ കോളേജിന് സമീപത്തായി ചെല്ലുവാൻ അറിയിക്കുന്നു. സ്വാമി ശരണം, സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ.